novembre kalo tile 22 san 2020 aw kilibara k'a fɔ ko kalafili kɛra Burkina Faso kɔnɔ. O kalafili ni kɔ a yirala k'a fɔ ko Roch Marc Christian Kabore kun tɛmɛna. A tɛmɛni na décembre kalo tile 28 o san 2020 kɔnɔ tuguni. O ye Roch Marc Christian Kabore sigi a ka faamaya sabu o don na le kititigɛ bonba an b'a fɔ min ma ko conseil constitutionnel olu ye faamaya di a ma. Ale kɔ o don bɛɛ ra Roch Marc Christian Kabore gouvernement maaw bɛɛ bɔ ye. O janvier kalo tile 5 san 2021 a y'a ka danaya da tuguni Joseph Christophe Marie Dabire la ka sɔgɔ k'ale kɛ premier ministre ye. Ale kun kan ka banba ka se ka gouvernement maaw bila sen kan. A banbana ko do kɛ gouvernement kura bilala sen kan. A yirala k'a fɔ ko gouvernement kura nin kɔnɔ maa 14 lo ye maa kura ye. A yirala k'a fɔ ko ministre so kura sigira sen kan. Ministre so min bɛ kan ka baara kɛ ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ Burkinabɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka ɲɛsin o ma don baara jumɛn lo b'o gouvernement kura nin kɔnɔ. U bɛ kan ka mun kɛ ka se ka Burkina Faso yiriwa. Ministre so kura min bilanin bɛ sen kan an b'a fɔ min ma ko ministère de la réconciliation nationale min ministre so ye min bɛ kan ka baara kɛ ka na ni bɛn ye Burkinabɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Ale fana baara jumɛn do b'o kɔnɔ na a ka bi ka barodenni min faso kunko ye a bɛna kuma ka to do kan. An b'a fɔ Burkina Info filɛkɛbagaw bɛɛ ma ko nu la aw danse a ka télévision Burkina Info kan. Ka se ka kuma ka to ko nu kan maa damadamani min ye yan. An b'a daminɛ ni an ka balimacɛ ye min ye Boubacar Sanu ye. Ale ye secrétaire à l'organisation ka bɔ CDP ra. An b'a fɔ olu ma ko opposition maaw do. A danse. A somɔgɔw. An b'a Boubacar Sanu kɔrɔ Yakuba Ouédraogo bɛɛ ye. Ale bɛ bɔ MPP ra. Ale ye secrétaire à la mobilisation des jeunes ye. An b'a fɔ a fana ma ko a danse. A danse. A somɔgɔw. An b'a da. Burkina Info filɛlikɛla bɛɛ n'u la. An b'a olu kun ɲɛfɛ sisan dɔ bɛ yen o ye Musa Zerbo ye. Ale ye UPC ka kuma tabaga do ye. An b'a fɔ min ma ko porte parole. Aw danse Musa Zerbo. A somɔgɔw. Baara da. An ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. An b'a an ka bi ka ɲininkali fɔlɔ bɛna lase o ma ka se k'a dɔn olu bi Christophe Dabire ka gouvernement kura nin sɔrɔla cogoyasi jumɛn de ye. N bɛ kuma di Yakuba Ouédraogo ma. Gouvernement kura min sigini bɛ sen kan ni ministrew ye. Ministre kuraw bɛ yen kɔrɔmaw bɛ yen. E y'o sɔrɔ cogoyasi jumɛn le? A ni ce. Ɲani n ka kuma jaabi n bɛ yamaruya ɲini k'e fɛ ka se ka Burkina bɛɛ lajɛlen fo o ni san kura. Ala ka san hɛrɛ caya, Ala ka sababu ɲɔgɔn caya, Ala ka fanga ani kɛnɛya di jamanatigi ma ka se jamana kɔrɔ, Ala ka se k'an fana kan bɛn. N'i y'a jate minɛ gouvernement kura mun sigira gouvernement nin ye gouvernement cɛ ni muso minnu sugandira ka bɔ jamanadenw cɛ la k'o bila o kulu nin kɔnɔ pour que u bɛ se ka Roch Kabore dɛmɛ a ka se k'a ka mandat kura lase. N'i y'a jate minɛ premier ministre mun nana premier ministre kɔrɔ kun don an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min don a si birindira hakili b'a fɛ sabali b'a fɛ a ka dɔnniya ani tubabu b'a fɔ ma ko expérience a bɛ se baara la a ye baara san 2 baara mun kɛ gouvernement kunna a ye baara kɛ ka ɲɛ maintenant a ka mɔgɔ minnu a ye mɔgɔ minnu fara ɲɔgɔn kan pour que u bɛ se ka kɛ u bɛ se ka fɔ ma ko ministre do ni ministre ninnu ta k'u filɛ kelen kelen waati koronnen don waati tɛna se k'a to an k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen mais n'i y'a ta k'a filɛ sanfɛ fo duguma mɔgɔ t'u cɛ la mɔgɔ min ti mɔgɔ barakama ye mɔgɔ t'u cɛla mɔgɔ min tɛ mɔgɔ mun bi dɔnni kɛ mɔgɔ t'u cɛla mɔgɔ mun tɛ se baara la o bɛɛ bi se baara la o baara kɛcogo ka ɲi u bolo parce que an y'u ye baara la yɔrɔ dɔw la dɔw ye baara kɛ ka ban dɔw ye san 5 kɛ gouvernement tɛmɛnen na dɔw ye san 2 kɛ dɔw ye san 3 kɛ mais a fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ye baara kɛ ka ɲɛ mɔgɔ kura minnu fana donna n'i y'u ta k'u filɛ kelen kelen tubabu b'a fɔ ma ko CV u ka baara kɛ nɔ filɛ u ye fɛnkɛ daminɛ cogoya min na fo ka na se bi ma n'i y'a ta ka filɛ kelen kelen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu don cɛn na danaya mɔgɔw don fasoden ɲumanw don u bɛna se ka baara kɛ ka ɲɛ ka di faso ma u bɛna se ka baara kɛ ka ɲɛ ka Roch Kabore dɛmɛ pour que a bɛ se ka a bɛ fɛ jamana in ka taa sira fɛ cogoya min na sira mun fɛ u bɛna taa o sira kelen fɛ n'Ala sɔnna. Baasi tɛ Yakuba Ouédraogo an kuma di sisan Musa Zerbo ma an y'a fɔ cogoya min na ale ye kuma tabagaw ye ka bɔ UPC ra an b'a fɔ min ma ko porte parole gouvernement nin maa nin filɛ e b'o sɔrɔla cogoyasi jumɛn de o bɛnni bɛ e ma wa? Bien, sani n ka jaabili di a bɛna to n ka sankura foli di a yɛrɛ mun ye Burkina Info baarakɛlaw ye o tɛmɛni kɔ ka sankura foli di Burkinabɛw bɛɛ lajɛlen ma o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ kɛnɛya le koba ye Ala ka kɛnɛya di an bɛɛ ma Ala ka bɛn sabati dugu ra donc o tɛmɛni kɔ an bɛ se ka min fɔ i y'a lɔn ni gouvernement bilara sen kan bɛɛ bɛ n'a ta mirinata ye bɛɛ bɛ n'a ta fɔta ye mais comme an bɛ deli k'a fɔ cogo min na o b'a fɔ ko n'i ye baara di mɔgɔ ma
i b'a kɔnɔ k'a ye baara ni sen nɔfɛ o wagati la i bɛ se k'a lɔn baara nin bɛ taara cogo di n'o tɛ bɔn lannaya taara ka la mɔgɔ minnu bɛɛ ra bɔn an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu don a ma kɛ komi mɔgɔ lɔnniw tɛ an b'o lɔn an b'o ka baarakɛ nɔkɔrɔw fana lɔn dugu nin na bɔn an bɛ se ka min fɔ a ra an b'a la le deli puisque an bɛɛ ye fasoden ye baara min dir'o ma nin a ta fanga a ka se ka k'o bolo a hakili a ka se ka t'o bolo o ka baara kɛ sanga ni wagati bɛɛ k'o janto dugudenw ka tɔɔrɔ a n'o ka sɛgɛn na ni o sugandira ko min kama ka bila yɔrɔ nin na n'o sera k'ale sira taama ka miiri k'a fɔ ko lannaya lo fana lar'o ra an bɛɛ ka nisɔndiya bɛ sɔrɔ o la an ka kunkɔrɔta bɛ sɔrɔ o la mais k'a fɔ k'an kuma dɔ fɔ a kan bi in na ale bɛna na kɛ komi n'an kɔnna ka fɛn dɔw bila ɲɔgɔn ye kamasɔrɔ o dagani tɛ donc tubabuw ko on verra le maçon au pied du mur. Baasi tɛ kuma bɛ sisan Bubakari Sanu bolo e fana CDP k'a to CDP ra gouvernement maaw bilara sen kan aw y'o sɔrɔ cogoya jumɛn la a bɛnnen bɛ an ma wa. Ok Burkina Info a ni ce komi landa lo donc yanni n ka kuma daminɛ n bɛna sankurafoni lase a ma ka sankurafoni lase a ka téléspectateurs ma ka sankurafoni lase Burkinabɛ bɛɛ ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala ye sababu ɲuman k'an bɛɛ ye effectivement gouvernement kura sigira n'an dun y'a filɛ komi tɔgɔ y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔ minnu don dunanw tɛ mɔgɔ minnu don an b'o lɔn mɔgɔ minnu fana don o caman an min fɔ ko CV curriculum vitae o caman ka curriculum vitae kɔni n'an ko an b'a filɛ kɔni curriculum vitae ɲanama don o caman fana y'o caman fana ye baara la ka kɔrɔ donc an bɛ se k'a fɔ ko en tout cas n'an y'u ka curriculum vitae filɛ an bɛ se k'a fɔ ko on peut leur accorder du crédit. Ça veut dire an bɛ se k'an ka danaya la o kan pour le moment maintenant min bɛna o fara ka bɔ ɲɔgɔn na c'est les feuilles de route n'o kɛwale donc en attendant Musa y'a fɔ cogo min na effectivement on connaît les maçons au pied du mur donc an kɔni y'o filɛ n'an kɔni y'o ka CV ta ka filɛ et puis an bɛ minnu lɔn jamana nin kɔnɔ nin je pense qu'on peut en tout cas pour le moment an bɛ se ka lannaya ta ka la o kan mais maintenant tout dépendra feuille de route min bɛna d'o ma et puis fana o bɛna se ka o yɛrɛ fana bɛna se ka kɛwale minnu kɛ ka fara feuille de route nin kan nin o bɛna kɛ sababu ye sisan an bɛ se ka lɔn ni ayiwa baara bɛna taga ou bien ni en tout cas tɛna taga. Musa Zerbo tora kuma na a da donna ko dɔ ra a y'a yira k'a fɔ i n'a fɔ e y'a fɔ cogoya min na ko maçon bɛ dɔn a ka bon jɔyɔrɔ la de an bɛ fɛ k'a dɔn a b'a fɛ gouvernement kura min bilara sen kan o bɛ kan ka baara sugu jumɛn de kɛ min bɛna Burkinabɛw dusu suma mo kuma di Yakuba Ouédraogo ma. Bon au fait n'i ye gouvernement ta ka filɛ sanfɛ fo duguma fɛn mun don fɛn kura don quoi fɛn kura tɛ ko fale bɔgɔ nɔ bɛɛ ye d'accord ye gouvernement de ye baara kɛ san 5 c'est vrai Roch Marc Christian Kaboré a ka mandat filanan de daminɛtɔla ye nin ye mais mandat ni mandat ka ban mandat fɔlɔ ka ban mɔgɔ min ye gouvernement mara kana se nin ma o mɔgɔ kelen de tilala ka fɔ k'a ka tila ka tɛmɛ ni baara ye a ka gouvernement kɔnɔ maa 15 de bɛ yen mun de baara kɛ n'a ye ka tɛmɛ donc n'i y'a jateminɛ o mɔgɔ 15 ninnu fana o bɛ baara kɛ ministère da minnu na a bɛ f'olu de ma ministère clé an ka jamana ka gɛlɛyaba bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ f'o ma ko insécurité minnu bɛ comment on appelle terroristes bɛ fɛn kɛ an ka lakanako donc ministre mun b'ale kunna ministre fila minnu b'ale kunna u ye baara kɛ ka tɛmɛ u ka baara nɔ yira an bɛ ala fo bi ka tanu parce que caman bɔra o gɛlɛya la donc an b'a ɲini u fɛ u ka tila ka u ye baara kɔrɔ mun kɛ ni gɛlɛya dɔgɔyara u ka tila ka sɛbɛ don o baara ma k'u sinsin o kan pour que ale gɛlɛya bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ cogoya min na parce que n'ale tɛ yen baara foyi tɛ se ka kɛ n'i y'o ta k'o jateminɛ n'i y'o tɛmɛn'o kan n'i tilala ka jateminɛ ka taa i b'a fɔ ka taa santé ko ta fanfɛ baaraba dɔ kɛra mun ye kɛnɛyako ni fɛngɛ ye baaraw kɛra o ta fanfɛ n'i y'a jateminɛ ka taa an ka sirako ta fanfɛ depuis Burkina Faso ye indépendance sa ka se bi ma baara mun kɛra sirako ta fanfɛ san 5 nin kɔnɔ a ma deli ka kɛ n'i y'a ta ka jateminɛ ka taa an ka kuranko ni yelen n'a bɛ f'o ma ko tubabukan na ko énergie jeune denmisɛnnin dɔ de b'ale yɛrɛ ministère kunna mais a hakili ka bon kojugu o san 5 nin kɔnɔ baara mun kɛra ka to o fan fana fɛ a ka bɔ hakili ma donc n'i ye fɛn ninnu an bɛ ɲinini mun kɛ gouvernement fɛ i b'a fɔ i ka ɲininkali kɛ cogoya min na an b'a ɲini u fɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma
ka ɲini fasodenw fana fɛ fasodenw fana k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i b'a fɔ jamanatigi y'a fɔ cogoya min na a ko k'an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc an b'a fɛ Burkina bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ni gouvernement in k'u jukɔrɔma don dɔ k'u dɛmɛ pour que jamanakuntigi y'a fɔ k'a bɛ fɛ ka jamana in jɔ ka taa san 5 nin kɔnɔ ka taa ni sira mun ye ni i ka waati b'a permis ne bɛ se ka n da don a kumabaw la mais ni waati t'a permis an b'a fɔ simplement an bɛ fɛ u ka baara kɛ ni fasoden ɲumanya ye u ka baara kɛ ni hakilisigi ye u ka baara kɛ bɛn kɔnɔ u ka baara kɛ ni dusu ye pour que gɛlɛya mun bɛ burkinabɛw kan o gɛlɛya nin ala bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na gɛlɛya ninnu bɛ se ka taa ka bɔ yen ni o gɛlɛya ninnu b'a fɔ dakuruɲɛ kelen denmisɛnninw ka baarako b'o la musow ka dɛmɛko b'o la tiɲɛ na caman kɛra mais a tɛ se ka ban tile kelen o de y'a to président ko k'u ka jamanadenw ka tila ka san 5 d'ale ma a bɛna dɔ fara a ka kɛta kan donc o kɔnɔna na an b'a ɲini jama fɛ u ka sɔn u fana ka sɔn ko n'i ye baara kalifa mɔgɔ ma ka sɔn k'a fɔ ko mɔgɔ de ye ɲɛmɔgɔ ye i kan ka sɔn a tigi ka ko kɛta ma i kan ka sɔn ka sariya bonya pour que an bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka se ka baara ɲuman kɛ an cɛ Yakuba Ouédraogo ko alors n bɛ kuma di sisan Boubacar Sanu ma ka bɔ CDP ra an balimacɛ Yakuba Ouédraogo kuma dɔ fɔ ka yira k'a fɔ an y'a ɲininka k'a dɔn ko juma lo gouvernement kura min kan ka se k'a kɛ min bɛna kɛ sababu ye ka Burkina Faso yiriwa maaw bɛ mun kɔnɔna k'a ɲɛsin gouvernement kura nin ma a da dɔ da kuma na ka yira fɔ ko sanji 5 tɛmɛni ko ba dɔ kɛra o ye min daminɛ o ka se k'a daba e sɔn bɛ n'o kuma ye wa. Bon, je pense que an bɛ min na nin anti Rock ka bilan kɛra voilà donc Rock ka bilan kɛra campagne wagati la minnu y'a a gɛlɛyɔrɔ ye u bɛɛ sɔrɔ ka fɔ donc an tɛna segin Rock ka bilan kan ayiwa gouvernement bi sigira ni je pense que n y'a ɲɛfɔ cogo min na ni Burkinabɛw ka lanaya tagala yɔrɔ kan sur la base d'un programme Rock ka programme bɛ yen san 5 nata na min bɛna se ka kɛ ayiwa an kɔni tun fɛ priorité ye min ye min y'a fɔlɔ ye bani c'est à dire que an ko insécurité janko insécurité ka se ka nɔgɔya minnu wulila ka bɔ u ka sigiyɔrɔ la u ka se ka segin u ka sigiyɔrɔ la hɛrɛ ni fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ jamana nin kɔnɔ je pense que ale ye priorité ye ban u b'a sira kan avec ani français ni jamana tɔ ninnu u b'a sira kan hali bi an bɛ a yala fɔ u ka banba janko déplacé minnu bɛ yen u ko sisan u tɛmɛna 1 million kan u ka se k'o segin o sigiyɔrɔ la ayiwa min y'a filanan ye fana an kɔni tun y'a fɔ a gɛlɛya parce que an ko ni kogo ma fɛɛrɛ basan tɛ yɔrɔ sɔrɔ an ko kabi wagati jan fo kana se bi ma gɛlɛya bɛ Burkinabɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ o tɛ kuma ni ɲɔgɔn ye dɔw tɔɲɔnna tɔɲɔ fana sera dɔw ma dɔw ye tɔw tɔɲɔ donc an ko a ka kɛ sababu ye janko bɛn ka se ka sɔrɔ bɛn ka se ka don an fana fɛ o welekan fana mɛnna puisque ministère de la réconciliation o fana créera même ani au conseil pour la réconciliation nous tun bɛ yen ministère créé o kɔrɔ ko fana o ka gɛlɛ président ma an ko a sabanan ye min ye priorité ninnu na an ko relance économique a b'a dɔn bi bi in na ni gɛlɛya ka ca jamana nin kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ sɛgɛn bɛ yen an bɛ jamana nin an bɛ boli ka minnu jamana nin kɔnɔ an b'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen donc an ko ayiwa ni o sera ka insécurité kɛlɛ ka se ka Burkinabɛw ni ɲɔgɔn bɛn o fana ka banba janko nafolo sɔrɔ ka se ka yiriwa jamana nin kɔnɔ donc o ka o sira ninnu fana taama n'o sira ninnu fana sera ka taama anw kɔni fɛ kɔnɔ olu kan ka kɛ u ka priorité ye n'o dun y'o kɛ u ka priorité an b'a dɔn parce que an ka jamana nin fila tɛ jamana nin kelen don ni hɛrɛ bɛ jamana nin kɔnɔ hɛrɛ tɛ jamana nin kɔnɔ MPP dɔrɔn kama hɛrɛ tɛ jamana nin kɔnɔ Rock n'a kɔmɔgɔw kama hɛrɛ bɛ jamana nin kɔnɔ an bɛɛ lo kama donc Burkina bɛɛ voilà donc o kosɔn an minnu Burkinabɛw ye an bɛ kan ka banba janko ayiwa hɛrɛ ka sɔrɔ jamana nin kɔnɔ sɔrɔ nafolo ka sɔrɔ an bɛɛ ka sɔrɔ ka se ka yiriwa donc gouvernement ka priorité an kɔni fɛ a bɛ kan ka kɛ priorité 3 de ye n'o priorité 3 sera ka dafa an b'a dɔn kɔni a tɔ a bɛ se ka ɲɛ. Musa Zerbo e l'o da donna ale kora ka se k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement kura min bɛ kan ka bila sen kan ko damadamani bɛ o bɛ se ka kɛ e ta miiri la k'a fɔ o bɛ se ka mun kɛ min bɛna kɛ sababu ye ka Burkinabɛw dusu suma. Bien tiɲɛ don n'i y'a jate minɛ an bɛ se ka min fɔ ale la ni i y'a mɛn ko jamana ka di c'est que ɲasuma lo bɛ yen bi bi in na degun y'an sɔrɔ san 5 tɛmɛnin na ka sababu kɛ mun ye binkani dibikɔnɔmɔgɔw ka binkani o kɛra sababu ye Burkinabɛ caman lo bolila ka bɔ o sigiyɔrɔ la o bɔra o sigiyɔrɔ la nin fana o yɔrɔ ninnu tora lakolon
o fana bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔngɔ ye dugu la parce que o bolitɔ o bolila k'o ka forow o ka bigɛnw comme n kɔrɔcɛ da sera ma cogo min na nafolokoɲa fana bɛ gwɛlɛya donc bi bi in na dugu lakanda ko ale ka kan ka kɛ fɛɛrɛ fɔlɔ ye an fɛ n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan comme an y'a fɔ cogo min na nin mɔgɔw m'a lɔn ko c'est parce que bɛnbaliya n'a bi yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye kɔrɔsiri kɛ o yɔrɔ la lo kojugukɛla bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ n'o tɛ n'a donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'a ye kan kelen fɔ binkanikɛla yɛrɛ tɛ tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ puisque a k'a bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin b'a fɔ a ɲɛna i tɛmɛ yɔrɔ ti yan ye o y'a fɔlɔ ye a filanan tɛmɛni i b'a dɔn min fana y'an sɔrɔ degun ye nin ko nin tɛ se ka kɛ ni nafoloko gɛlɛya ma don a la nafoloko gɛlɛya nin fana bɔra mun na an b'o cogoya fana lɔn ko caman lo farala ɲɔgɔn kan ka na n'o degun ye donc nin gouvernement nin fana kan ka fɛɛrɛ ɲini ka hakili fɛrɛ bɔ ka filɛ cogo jumɛn an ka jagokɛlaw an ka nafoloko o bɛɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na donc fo an ka tintin o yɔrɔ nin kan n'i y'a mɛn fana k'a bɛ wari yala k'a bɛ dugu lakanda kɛnɛya lo bɛ yen bon c'est vrai que bana dɔ nana ale kɛra dunya bɛɛ ka bana ye an ko min ma covid-19 ale ti Burkina nɔ ye ale ti Afrique nɔ ye ale ye dunya bɛɛ nɔ le ye n'an y'ale yɔrɔ nin fana jate minɛ an kana ɲina o gɛrɛfɛ bana wɛrɛw bɛ yen donc an ka kɛnɛya bolo fan fɛ nin an ka hakili sɔrɔ i n'a fɔ dugu dɔw bɛ yen bi bi in na olu ka dɔgɔtɔrɔso kɛlen don i n'a fɔ wari sɔrɔ sira a kɛra komi sanu bɛ dugu la cogo min na n tɛna dugu tɔgɔ fɔ mais an b'a lɔn kelen fila n'an man kɛnɛ an bɛ boli ka taa o yɔrɔ la f'an k'o yɔrɔ nin kɔlɔsi an fana ka se ka nafolo don ka baara kɛ an ka kɛnɛya bolo fan fɛ nin an mako kana k'a la k'an bɛ bɔ ka taa kɔ kan ka taa an yɛrɛ fila kɛ donc o ko min ma plateau technique ninnu o ka jija olu ka se ka kɛ fɛɛrɛ ye burkinabɛw bɛɛ ka se k'o yɛrɛ fila kɛ an yɛrɛ fɛ yen dungafa ale ye ko dɔ fɔ ne ye fo an ka fɛɛrɛ ɲini ale la dɛ parce que ko bɔrɔ la kolon ti lɔ donc o yɔrɔ fan fɛ nin fana fo fɛɛrɛ ka ɲini an ka sɛnɛ bolo fan fɛ mɔgɔw ka se k'o ka sɛnɛw kɛ sumanw ka se ka sɔrɔ an ka se ka suman siya kuraw sɔrɔ min bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye an ka se ka dungafa sɔrɔ a n'a ɲɔgɔnna caman donc comme a y'a fɔ cogo min na nin bilan ko tɛ mais min bɛ nana nin an bɛ min laɲini an b'olu fɔra donc ni olu fana y'o bɛɛ kɛ nin ko kelen tora parce que i bɛ se ka nin bɛɛ fɔ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ mais ni fasoden ɲumanya ma bila dusu la ka baara nin kɛ a bɛ na ni yuruku ko dɔ ye f'an k'o koɲa ninnu bɛɛ bɔ a la bon an fana lanbaara lanaya minnu lara minisiri minnu kan k'olu sugandi ten nin an b'a lɔn o bɛ na n'o janto fasodenw na k'o jogow kɔrɔsi jogo min bɛna kɛ sababu ye o tɛna na dugu tɔɲɔ o tɛna na ben ɲɛmɔgɔ fɔlɔ min y'o bila yɔrɔ min na nin o tɛna ale janfa a ka baara a ye sira min di. Baasi tɛ mais kabini sugandili wagati kuma dɔ tun bɛ yen ale tun bɛ bɛɛ dara sugandili kɛra Burkina Faso kɔnɔ ka ɲɛsin kalafili nin ma maa caman kumana ka taa bɛn ko la faso kɔnɔ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ min ma ko réconciliation nationale maaw t'a dɔn k'a fɔ sabu dugu kɔnɔ an ye an ka kumabarani lase maa caman lo ma Wagadugu dugu kɔnɔ walima Burkina Faso fantan bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw t'a miiri la k'a fɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tɛ an bɛ fɛ ka lɔn bi n bɛ fɛ ka kuma di Bubakari Sanu ma ka se ka dɔn n'o bɛ kumana ka taa réconciliation nationale ko la min bɛn ye fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ a kɔrɔ lo ye mun ye. Ayiwa bon réconciliation nationale n'a a fɔra o kɔrɔ ko gɛlɛya bɛ yen o kɔrɔ ko gɛlɛya sugu jumɛn bon n'an ko an b'a filɛ ka ta wagati jan ma ka na se bi ma an b'a lɔn tɔɲɔni kɛra dɔw tɔɲɔna a tɔɲɔna fana a fana ma se ka latigɛ ni kiti sira ye a ma taa faama bolo sira fan fɛ bengani kɛra dɔw kan dɔw mako sara dɔw ni yɛrɛ tora la bon sisan an bɛ se ka kɛ cogo di tɔɲɔni sera minnu ma minnu mako sara minnu ni yɛrɛ tora la an bɛ se ka kɛ cogo di jan ko ayiwa tiɲɛ ka se ka di o tigiw ma ayiwa n'an ko an bɛ taa n'a ye faama bolo sira fan fɛ an b'o sira min na n'an ko an fana bɛ se ka bɛn sugu wɛrɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye janko tɔɲɔ sera minnu ma bengani kɛra minnu kan minnu ni tora la nin ayiwa sariya ka se ka tigɛ tiɲɛ ka se ka di o ma an b'o sira in taama a bɛɛ kɔni bɛ Burkina bɛ olu bolo maintenant an b'a filɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min ka fisa n'an ko sariya bolo sira fan fɛ lo ayiwa an bɛ taa n'a ye janko
o ko sugu minnu kɛra ka kɔrɔ fo kana se bi ma ni janko an ka se ka tila o ra et puis an ka sira min na sisan min ye développement sira ye n'o tɛ an mɛnna a ko ra ayiwa n'an bɛna kɛ ni sariya bolo lo ye an ka sariya sira taama n'an fana bɛna bɛn sugu wɛrɛ lo sɔrɔ janko an ka se ka bɛn ka se ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ puisque ni min tɔɲɔna dɔw lo ye tɔɲɔ min tɔɲɔna e ko di min fana ye tɔɲɔni kɛ ni ale fana ko di sariya jumɛn de kan ka boli a kɔ kan e fana min tɔɲɔna ni e ko di e ko yafara wa ou bien e ko fɔ tiɲɛ ka d'e ma fo an ka se ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ nin na ayiwa n'an dun ma se ka an jagɔlɛya ka sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna hali bi an bɛna taa n'o sira lo ye longo lo an bɛ se o kuma kɔrɔ lo kan an kɔni fɛ nin wagati sera an kan ka sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ayiwa minnu ye bɛnkanni kɛ bɛnkanni kɛra minnu kan nin fɛɛrɛ jumɛn lo kan ka sɔrɔ janko tiɲɛ ka di mɔgɔw ma et puis an b'a fɔ tubabukan na nin an b'o page nin fermer et puis sisan an bɛ tɛmɛ ni fɛnkɛ kura ye parce que ka bɛn denmisɛnw ye fo ka na se bi ma an bɛ taara kɛ maakɔrɔbaw ye o kuma kelen lo b'an dara depuis an ye denmisɛnw fo ka na se bi ma je pense que an mɛnna ko yan na an sɛgɛrɛ yɛrɛ sisan fo vraiment an ka tiɲɛ yala et puis an ka a tiɲɛ di a tigiw ma et an ka tɛmɛ n'an ka koɲɛw ye. Yakuba Ouedraogo n'o bɛ kumana ka taa réconciliation nationale kura min bɛn ye Burkinabɛw ni ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso denw ni ɲɔgɔn cɛ aw taamere la MPP la a kɔrɔ ko di sabu a bɛ komi maaw bɛɛ ni faamuyali kelen ka ɲɛsin ale réconciliation nationale ko ra. Ale kuma nin ye kumaba ye mais ɲani ka jaabi n bɛna Musa Zerbo ni grand frère Sanu jaabi ko n'i y'a mɛn an ka taa kunuyɔrɔ la kunu jara de ni mɔgɔ ɲinana ni jujɔn kɔ laban ko bɛ kamana kan. Tiɲɛ don an tɛ ka yɔrɔ Kabore ka bilan kɛ yan mais n'i ye Burkinabɛw dara yɔrɔ Kabore la ka voter siɲɛ 2 bilan ɲɛna de donc an tɛ se ka ɲinɛ o kɔ fiyewu parce que ale de bi san 5 nata in ale de b'a a sira ti o bɛna tɛmɛ sira mun fɛ ka se u ye fɛn fɔ sisan a bɛɛ daminɛna maintenant mɔgɔ kura minnu nana u bɛna sinsin mun kɛra ka tɛmɛ k'ale fanga bonya ka dɔ fara baara kan an ka latigɛ fɛn fɛn bɛ yen u ye fɛn fɛn fɔ ka se gɛlɛya fɛn fɛn fɔra plateau sanfɛ n'ala sɔnna bɛɛ bɛna sara sɔrɔ sanfɛ mais n'a kana ni i ka ɲininkali ye n'o ye an ka bɛn ye n'i ye faso in ta ka filɛ fa kelen ba kelenw don wɛ Burkinabɛ n'i ye Burkinabɛ kɔnɔ fara Burkinabɛ dɔ de bɛ bɔ a kɔnɔ wɛ an tɛ ɲɔgɔn jugu ye wɛ ou bien hakilinako don mɔgɔw kan ka faamu k'a fɔ ko politique ye hakilinako ye mais politique tɛ kɛlɛ ye politique tɛ sibanko ye o kɔrɔ le réconciliation nationale ko ni politique ko lo kɛ. Non, puisque n'i ye jamana kɔnɔna filɛ jamana gestion fan kelen bɛɛ fo ka taa se 80% ma a bɛɛ politique ko ye donc tɔɲɔni minnu fana kɛra n'i y'a jateminɛ tɔɲɔni 90% kɛra politique kɔnɔ fanga ɲini ko kɛra tɔɲɔni kɛra dɔw fɛ bon karisa n'i ye karisa to yen a bɛ ka kuma dɔw fɔ journaliste par exemple n'an bɛ exemple ta Norbert Zongo ka ko kan o ɲɔgɔnna n'a ɲɔgɔnna parce que u bɛ kumaw fɔ a bɛ dɔw ka ko tiɲɛ donc a kɛra cogo a bɛ kɛ politique kɔnɔna de la donc maintenant pour que jamana in bɛ se ka taa ɲɛ pour que jamana in bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ fo an ka sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn i b'a fɔ Sanu y'a fɔ cogoya min na mais tiɲɛ kan ka fɔ ɲɔgɔn ye ni kɔnɔjɛlenya ye tiɲɛ kan ka fɔ ɲɔgɔn ye ni badenya ye tiɲɛ kan ka fɔ ɲɔgɔn ye ni fasodenɲumanya ye parce que n'i ye yɔrɔ Kabore ta ka filɛ an ka jamanakuntigi ta ka filɛ mɔgɔ min don sabalimɔgɔ don depuis a ye fanga in ta fo ka se bi ma a ma deli ka action foyi kɛ a ma deli ka sariya foyi ta mun mɔgɔ dɔ tɔɲɔ k'a fɔ ko b'ale ka fanga lajasi ou bien a bɛ ka mɔgɔ dɔ tɔɲɔ parce que o tigi ye ko dɔ kɛ kununko o ma ɲɛ bi n'i ye Burkina seleke naani ta k'a filɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a ka fanga kɔnɔ prisonnier politique tɛ yen o b'a jira k'a fɔ a bɛ réconciliation sira kan depuis waati jan maintenant pour que réconciliation in bɛ se ka ɲɛ n'a fɔ k'an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ minnu tɔɲɔna f'u ka u tɛgɛ da u dusu kan ka dɔn ka fɔ an bɛɛ ye fa kelen ba kelen ye u ka yafa minnu fana tɔɲɔni kɛ parce que i tɛ se ka yafa mɔgɔ ma n'a tigi ma i m'a dɔn k'a fɔ mun kɛra fo minnu ye tɔɲɔni kɛ f'u fana ka na o kɔnɔ jɛya tile fɛ ka fɔ jamanadenw ye nin waati in na an kun bɛ fanga na ou bien nin waati in na nin kɛra ten anw filila a ye yafa ma anw de ye nin kɛ tiɲɛ don mais an filila parce que n'i ko k'i bɛ bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan ni san nana bɔ falen n'i ko i bɛ fɛ mɔgɔw ka bɛn u ka ɲinɛ kunun kɔ fo ka kɛ jɛlenya kan o jɛlenya in dun fana tɛ tɛmɛ fo sariya ka tigɛ sariya tigɛ tɛ k'a fɔ ko o bɛna mɔgɔ ɲagi sariya bɛ se ka tigɛ président yɛrɛ y'a fɔ ka kuma kɔnɔ que réconciliation bɛ kɛ u sɔnna a yɛrɛ ye ministre nommé k'a kɛ ministre belebele mun b'a fɔ o ma ko ministre d'état a ka a ɲɛsin o baara dɔrɔn ma Sanu y'a fɔ ka kuma baarakɛyɔrɔw fana bɛ yen minnu bɛ yen ka kɔrɔ minnu bɛ réconciliation filɛ
mais pour que nin bɛɛ bɛ se ka taa dafa fo mɔgɔw ka sɔn ka dɔn ka fɔ i kɛra cogo cogo diɲɛ nin kɔnɔ dan b'i la n'i ye dan sago dan b'i sago donc n'a sabalila ɲɔgɔn ye ka na sigi ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye faso in bɛ taa ɲɛ an bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ. baasi tɛ yen an bɛ kuma di sisan Musa Zerbo ma ka ɲɛsin hali bi ale réconciliation ko nin ma min ye bɛn ye burukinabaw ni ɲɔgɔn cɛ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ maaw tɛ ni miiriya kelen ye ka taa ale réconciliation ko nin na e b'o ko faamuyara cogo si jumɛn. Tiɲɛ don parce que n'i mɛnni kɛ mɔgɔ caman fɛ ko réconciliation ti burkinabéw ka priorité ye ne fɛ ale ye filiba le parce que ko caman lo kɛra kabi an ka indépendance tumaw na fo ka na se bi ni mɔgɔw bɛ kuma an ɲa bɛ min tɛmɛna sisan ninnu kan binkani kɛra dɔw kan dɔw bɔnɔn'o ni na dɔw yɛrɛ ka nafolo lo fana tiɲɛna o ka adamadenya yɛrɛ nagasira o bolo ka sababu kɛ binkani ye ka bɔ mɔgɔ dɔw fana fan fɛ n'an y'a jate minɛ mun yɛrɛ fana ka bololafɛnw tora a kɛra sababu ye o bɔra gansan o yɛrɛ dɔw m'a lɔn mun kama yɛrɛ mɔgɔw nana ka na binkani lase o ma olu sigilen don n'o dusu ye yala olu nisɔn man di min ka nafolo tiɲɛna fɛn ninnu ko yurukuyuruku ko ninnu kɔnɔ olu nisɔn man di sigɛsigɛli kɛra ka filɛli kɛ yɔrɔ dɔw la fana k'a filɛ o taara yɔrɔ dɔw fana sɔrɔ dɔw ye binkani dɔw kɛ ka taa nafolo ko yɛrɛ fan fɛ kiritigɛso ma kan fɔ ale la kiri ma tigɛ o fan fɛ donc n'an y'o yɔrɔ nin filɛ a sigilen don ni ɲɔgɔn ye comme n'a bɛ ni ɲɔgɔn ye mais bɛɛ n'a kɔnɔna t'a lo ale lo ye kojuguba ye donc ka kan kelen fɔ nin ka kafoɲɔgɔnkan nin kumaden tɛ dɛ ko ba lo Burkina yan n'an sera k'ale fɛɛrɛ sɔrɔ président ye hakilina mɔgɔ ye don parce que mun kama a tilara ka miiri ka ministère d'état sigi ka taa ko burkinabéw ka bɛn a ka discours kɔnɔ a tintinna o yɔrɔ nin kan parce que a b'a lɔn bɛnbaliya yɔrɔ o yɔrɔ a ti ɲataga ten i b'a daminɛ hali an ka gasow ra gaso min kɔnɔ diɲɛ lon o lon mɔgɔw lo bɛ kogo ta ka filɛri kɛ nin hɛrɛ tɛ don o yɔrɔ la abada a sababu tɛ an ka cɛkɔrɔbaw ka kuma lo ko hali hɛrɛ wulila sɔgɔma a bɛ yaalala a bɛ don lu kɔnɔ ka fori kɛ n'a sera aw ka ludara ni mankan bɛ yen dɔrɔn a b'a ka kogo sago o tɛ tiɲɛ ye wa donc n'an y'o yɔrɔ nin fana jate minɛ fɔ bɛn nin ka don dugu nin na bɛn nin fana bɛ na cogo di an da sera a ma yan ko saba lo an ko min ma tiɲɛ an ko vérité an ko justice justice ni jumɛn o ye kiiritigɛ ye ale ni kan kelen fɔ réconciliation ka bɛn donc o sira saba nin n'o taamana ale bɛ se ka na ni dususuma ye dugu kɔnɔ ne filili ma kunu ne bɛ taa Boubacar fɛ yen tiɲɛ lo Boubacar nin kasara nin y'i sɔrɔ kunu walayi ne lo kɛra sababu ye nin y'i sɔrɔ n nana yafa ɲini i fɛ i ka yafa ma ala kosɔn a cira yɛrɛ kosɔn yala o yɔrɔ la kɔni ni Boubacar kɔni kɛra ala lɔnbaga ye n'a kɛra lɔnbaga ye ko nin bɛna digi a la mais a y'a lɔn bi nin na nin lo ye nin kɛ ne na kunu a tigi sɔnna ka na fɔ a nana yafa dari ne fɛ a bɛ mɔgɔ dusu suma mais n b'a miirira nin lo peut-être ale yɛrɛ tɛ n bɛ tila sini tuguni n b'a miiri ko Yakuba lo k'a sɔrɔ Yakuba nɔ tɛ ale sago la bɛɛ bɛ kɛlɛ ni bɛɛ ye bɛɛ bɛ kɛlɛ ni bɛɛ ye donc o yɔrɔ nin na lo an b'a fɔ an ko réconciliation nin a b'a lɔn ko dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tun t'an fɛ Burkina yan a y'a lɔn a ye kɔrɔsiri kɛ dɛ kuma dɔw la an b'a fɔ a ye n ka yafa n bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ a y'a lɔn fɔlɔ la siyako kɛlɛ kɔni an tun t'o lɔn Burkina ale ye tiɲɛ ye mais bi bi nin na siya dɔw wulila o bɛ siya dɔw kɛlɛ ni bɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla a kɔnɔ kiiritigɛso bilara o yɔrɔ sira kan o b'a ko filɛra a y'a lɔn ale kɛra degunba ye a ma mais ni ko dɔ ma kɛ k'o yɔrɔ nin lalaga n'o dimi kɔrɔ nin tora o mɔgɔ ninnu kɔnɔ sini ma n'o nana wuli n'a ye an tɛna se k'a bɔ a la o y'a fɔlɔ ye a filanan diina ko kuma nana dɔɔni a ma kɛ comme diina wɛrɛ lo bɛ diina wɛrɛ kɛlɛ la dɛ an ye kɛlɛ dɔ ye sisan nin na seliyɔrɔ ko fan fɛ o bɛɛ yɛrɛ dun ye kan kelen voilà ka nana kɛ sababu ye fo ka taa misiri yɛrɛ ci ka taa église an ka ala dari yɔrɔ an tun bɛ siran fɛn o fɛn ye bi bi in na mɔgɔw tɛ siran ka t'o fɛnkɛ ninnu ɲɔgɔn kɛ tuguni donc o b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ dugu ma min ma kɛ mais pour que ka se k'ale ko ɲɛnabɔ siraw ka ca dugu dɔw y'o gɛlɛya sɔrɔ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mais o sɔnna ka bɔ kɛnɛ kan ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ ne ye nin kɛ
an b'a filɛ sisan i nin kɛ saliya ko di an b'ale sira taama i kan n'a yirara fana ko yafa bɛ se ka k'i ma a tigi fana o bɛ yafa an bɛ sɔrɔ ka taa ni ɲɔgɔn ye mais tant que n'ale nin ma kɛ nin an bɛ min bɛra na an bɛ ɲɔgɔn nigɛra la an bɛ yala yala la nin bɛ nin filɛra n'a kɔnɔna ta ye nin fana bɛ nin filɛra n'a kɔnɔna ta ye ale tɛ se ka na ni dugu ni ɲataga ye a tɛ se ka na ni ɲasuma fana ye baasi tɛ an tɛ se ka kuma ka taa réconciliation nationale ko ra ka kuma ka taa minisiri kura min bila nin bɛ sen kan ka ɲɛsin ma n'an t'a yira k'a fɔ maaw ɲɛna ko Zefrɛn Jabere ko olu bilani bɛ ale minisiri ni ko kunna sabu bɛɛ bi Zefrɛn Jabere dɔn maakura tɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko maa min lo ale lo kun bi opposition maaw ka ɲɛmɔgɔ ye bi a yirala k'a fɔ ko a b'u gouvernement na a bɛ kan ka baara kɛ ni Roch Christian Kabore ye ne bɛ fɛ k'a dɔn CDP yɔrɔ la Boubacar Sano ninnu a ye kibaruya mɛn wagati min na ko Zefrɛn Jabere bi Roch Christian Kabore ka ministère la k'ale lo sigini bɛ ka ɲɛsin réconciliation nationale ko ma a kɛra cogo si jumɛn a da a kɛra barina ko le wa warima a kun segin n'o n'a ye non a ma kɛ barina ko ye parce que an bɛ politique lora wɛ Zefrɛn Jabere bɛna ka parti ye an fana bɛna ka parti ye an bɛɛ b'an ka sira taamana a b'a lɔn Assemblée nationale président ka voté lo min na an ye Assemblée nationale président voté wɛ a fana bara mɔgɔ caman na puisque a kɔfɛ mɔgɔ caman ɲininka kɛ mais mun kosɔn an ma candidat présenté mais a ye Assemblée nationale président voté an y'a voté k'a yira k'a fɔ ko an bɛ bɛn sira lu kan n'an dun bɛ bɛn sira kan député an minnu jamana ka lasigidenw ye a man kan an ka taa an ka bonba na ka taa ɲɔgɔn faran donc an bɛɛ bɛnna ka kan kelen fɔ k'a yira k'a fɔ ayiwa ni yɔrɔ nin na kan kelen de fɔra donc k'a fɔ ko hali n'an ma candidat bila ka taa a tun bɛ se ka sigi a tɛ voté don na mais o y'a ye opposition mɔgɔw bɛɛ voté la voilà an bɛ se k'a fɔ ko message la an y'a bila ka taa message la an y'a di burkinabɛw bɛɛ ma k'a yira k'a fɔ ko minnu dusu kasin lo minnu ni tɔɔrɔn lo minnu fɛ bɛn tɛ jamana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko an bɛ bɛn sira lu kan olu minnu y'an sigi ni o k'a lɔn ko anw minnu y'u ka lasigidenw ye an bɛɛ bɛn lo an bɛ sira kelen lu kan a man kan an ka taa ɲɔgɔn fara ka sɔrɔ bon tɔnɔ taara an fɛ voilà donc Zefrɛn Jabere effectivement a y'a ka programme bɔ a y'a ka campagne kɛ résultat sɔrɔla ayiwa résultat kɔfɛ an t'a lɔn démarche minnu taara o ni ɲɔgɔn cɛ mais ce qui est sûr ani Roch o kɔni sera ka kan kelen fɔ a donna Roch ka gouvernement na a baarala la wa a ma baara la a tɛ se ka baara parce que an bɛ politique lora donc a kun b'a dɔn an fɛ politique la wagati o wagati peut-être sini yɛrɛ n'o ko gouvernement kura bɛna sigi a bɛ se ka mɛn sini ko CDP bɛ gouvernement na donc politique la ko a bɛ yɛlɛma wagati o wagati a bɛ yɛlɛma donc mɔgɔ man kan k'a fɔ ko a don ni baara ko baara parce que c'est an bɛ se k'a fɔ tubabukan na c'est un choix qu'il a opéré c'est un choix politique et voilà et je pense que a fana ye choix nin kɛ nin n b'a lɔn fana a fana kelen ma sigi a ka choix kɛ a n'a ka kɔfɛmɔgɔw lo sigira ka a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye probablement o ye sira d'a ma ko a bɛ se ka taga donc a taara c'est un choix que nous respectons a n'a ka militants lu kan ka ɲɛfɔli kɛ ni ɲɔgɔn ye n'o de ɲɔgɔn faamu ka ban nous on ne peut que voilà an bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko en tout cas ala ka hakili ɲuman d'a ma janko a bɛ poste min na nin a k'a ta ni hɛrɛ ye a k'a ta fanga sɔrɔ a k'a hakili sɔrɔ n'a fana bɛna bila lo min na a k'a bila ni ɲɛsuma ye baasi tɛ an bɛ kuma di san Yakuba Ouédraogo ma ka taa MPP la an b'a dɔn k'a fɔ sanji 5 tɛmɛnen EPC ni MPP o a kun tɛ kuma kelen kan an b'a fɔ cogo si na a kun tɛ ji min fiyɛ kelen kɔnɔ sabu ele ni Musa Zerbo yɛrɛ y'a wuli ɲɔgɔn na Burkina Info la yɔrɔ la a ma diya o sanji 5 tɛmɛnen bi ka na mɛn k'a fɔ ko Musa Zerbo ni Yakuba Ouédraogo de bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye a ye a ko ta cogo jumɛn MPP ra ye ne b'a dɔn k'a fɔ su in na i ka telefilɛla o bɛna to ka jimi nɔgɔ kan parce que o tun bɛ débat modèle min kɔnɔna ne ni Musa Zerbo b'a fɔ an ka sigi dɔw yɛrɛ ne wele ka fɛngɛ k'ale bɛ ala deli an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan ka se ka débat kɛ mais ɲani k'i ka kuma jaabi i b'a fɔ Musa Zerbo ye a ka ne féliciter a ka ne fo ni n ka baara ɲuman parce que n y'a fɔ a ye yan a ɲinɛ san 4 ye n ko n'an taara élection na kɛlɛ bɔbali cɛfarin ka ca mais n'an taara élection na an b'o kɛ ta ka pɛrɛn tako kelen tɛ dɛ ta ka pɛrɛn donc an y'u ta k'u pɛrɛn n'i ye mɔgɔ ta ka pɛrɛn n'i tilala ka sigi ka yɛlɛma ka t'i filɛ i b'a fɔ bon n'i y'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a bolo mun bɛ se k'e nafa i b'a fɔ ka tugu i kɔ donc an taara ka t'u ɲini k'a f'u ye u ka na jamana n'a fɔra ko faso an bɛɛ ta ye Roch Kabore ye jamanatigi ye a hakili ka bon mais a ma na anw fɛ dɛ non n bɛna ni o kuma ye parce que tu vois
ko ni sisan ni fɔlɔ kun do ni mɔgɔ kɛlɛla ni sera la i b'a tigi siri ka taa n'a ye so de a bɛ dɔgɔ tigɛ ka di musow ma a bɛ kɛ jɔn ye mais comme démocratie do ni mɔgɔ kɛlɛla ni sera la i b'a to a ka liberté kɔrɔ o de hali CDP ta ye d'accord parce que ka taa Zefina Jabare ka voilà nomination kan a y'o ta cogo i b'a to fɔlɔ n ka Zefina Jabare fo parce que fasoden ɲuman do mɔgɔba do a ye faso ni kanu a ye baara kɛ faso ni ye san caman c'est pas parce que a kun bi fanga kɛlɛla fanga sina do ko fasoden jugu do parce que n'i y'a jateminɛ an ka se ka taa alternance yɛrɛ la ale de kun bɛ ɲɛfɛ parce que a y'a jateminɛ k'a fɔ ni démocratie mana bɛɛ jɛ fanga mana bɛɛ ka jɛ ka a sagola kuma fɔ jamana ka taa ɲɛ bɛ dɔgɔya parce que hali Sanu yɛrɛ sigilen filɛ nin ye député do bi mais n'an kun tora système kɔrɔ nin kɔnɔ c'est pas évident parce que o waati mɔgɔ dɔw de kun kɛmɛ ka fanga nin minɛ k'a k'u ta ye c'est à dire tant que u ma sa olu bɛ yen dɔrɔn mais sisan an ɲɛ b'a la denmisɛnninw bɛ yɛlɛ yɛlɛ fanga bɛ taa la ɲɛfɛ donc Zefina Jabare kana fɔ ko a donna gouvernement na yɔrɔ kɛ y'a wele a sɔnna ka yɔrɔ ka weleli kan mɛn o tɛ jugu u fɛngɛ comment on appelle ça kojugu tɛ a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ politique kɔnɔna na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ mais n'a fɔra ko faso ka ban ne hakili la Zefina kun bɛ fanga ɲini faso de kama CDP kun b'a ɲini faso de kama Rock fana ko k'u ka segin k'ale voter k'a bɛna faso dilan ka di jama ma jama sɔnna ka Rock voter a kɛra fama ye donc n'a k'a bɛna faso dilan tuloma o tuloma bɛ se ka na ni fanga ye hakili ye ɲuman ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que jamana in bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ to o ɲini yɔrɔ la donc a y'a jateminɛ k'a fɔ Zefina Jabare a bɛ se ka na parce que mɔgɔ min don a si birindi la i ɲɛ b'a la réconciliation nin fana na mɔgɔ dɔw bɛ an kan ka taa kumaw fɛ o mɔgɔ ninnu fana si birindilen don n'i ye denmisɛnnin bila ka taa kuma mɔgɔ modèle dɔw fɛ n'a ma fɔ i jɔnna na peut-être denmisɛnnin ka ko kɛta la a bɛ se ka jɛngɛ mais Zefina Jabare dɔrɔn tɛ maakɔrɔba ye jamana nin kɔnɔ oui mais n'i ye n ka kuma faamu n y'a fɔ n ko politique ɲɛmɔgɔ don a ka parti kun ye parti filanan ye Burkina Faso kɔnɔ a ye san 5 k'o la jama b'a kɔ ni jama bɛ mɔgɔ kɔ bonya b'a kan wa a y'a ka opposition kɛ ne b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn parce que n'i ye san 5 tɛmɛnen jateminɛ mɔgɔ dɔ tun bɛ fɛ jamana nin ka tasuma ta n'i ye front social ni ko ninnu taabolo filɛ mais waati dɔ kɛra la a nana sigi ka miiri k'a ye k'a fɔ ni an ko an bi kɛlɛ kɛ modèle dɔ la ka taa fanga ɲini sira fɛ a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye a ye kɛlɛ nɔgɔya o ye fasoden ɲumanya yɔrɔ ye maintenant mɔgɔ minnu bi kɛrɛfɛ n'u bɛ to k'a fɔ ko non k'a nana gouvernement na k'a nana dumuni ɲini a nana nin ɲini bon o ye quartier la temi yɔrɔ baro ye maintenant n'an bɛ kuma ta k'a filɛ kuma sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ a ka baara nin tubabu b'a fɔ o de ma ko c'est hautement patriotique fasoden ɲumanya don parce que Zefina Jabare bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ dumuni kɛ k'a sɔrɔ nin tɛ hali n'a ma na a bɛna dumuni kɛ mais maintenant CDP bɛɛ tɛ se ka n'anw fɛ parce que fo dɔw fana ka to kɛrɛfɛ ka to ka fanga lagosi k'a fɔ bon a bɛ ka nin baara mun kɛ nin n'a y'a kɛ tan a bɛ tiɲɛ n'o ti ko o ko la o ko fana tɛ taa ɲɛfɛ fo CDP mɔgɔ fana k'u ka opposition ta ni patience ye ka dɔn k'a fɔ MPP bɛ fanga na san 5 dɔrɔn tɛ an bɛna san 10 wɛrɛ kɛ ka tila ka san 20 wɛrɛ kɛ ka fara kan d'accord baasi tɛ sisan an bɛ kuma di Musa Zerbo yɛrɛ ma ka se k'a dɔn an y'a fɔ cogoya min na Zefina Jabare a bɛ baara kɛra ni Roch Christian Kabore ye n y'a fɔ cogoya min na Yakuba Ouédraogo ma sanji 5 tɛmɛni an b'a dɔn k'a fɔ ele ni Yakuba Ouédraogo ani MPP maa si yɛrɛ a kun tɛ se ka kuma ka taa sabu wala sabu a kɛra i n'a fɔ a kun dan tɛ o ka baara kɛ cogo la nka a barila mɔɔ ra maa wɛrɛ tun bɛ se ka taa o yɔrɔ la a kun tɛna foyi kɛ mais mɔgɔ y'a ye k'a fɔ ko Zefina Jabare lo mɔgɔ min yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ ko Roch ka baara kɛcogo kun ma ɲi Roch Kabore min ye faamaba ye a ka baara kɛcogo kun ma ɲi bi ale b'o yɔrɔ la Mulu taara ni UPC yɔrɔ la ye parce que ni maa ka kumakan lamɛn dɔw ko komi UPC ma se ka kɛ politique fanga filanan ye jamana kɔnɔ o kɛra sabanan ye o de y'o bila ka taa o yɔrɔ la ye est ce que a sɔnna n'o kuma ye wa. Bien, merci Nietzsche. Bon, Yakuba yi kuma caman fɔ yan n b'a fo o la parce que ni sɔnna ka mɔgɔ lɔyɔrɔ lɔn k'a sɔn fɔ o ye ko ɲuman ye parce que a ye min bɛɛ fɔ Zefina Jabare kan can don n'i ko fasoden ɲumanya fasoden ɲuman don n'o tɛ ni mɔgɔ dɔw lo fana ni ka fanga ni yaala ko an b'a yaala ni fɛɛrɛ modèle bɛɛ ye fanga nin tun bɛ se ka yaala ni fɛɛrɛ wɛrɛ ye mais mɔgɔ si ka kunkɔrɔta tun t'a la dugu dɔw la yuruku-yuruku kow kɛra mɔgɔw bɔnɔn'u ni na mais dɔw taara fanga ta
mais an ko an t'o fɛ an bɛ tɛmɛ ni démocratie foroba fanga ka sira ye n'an bɛ se o yɔrɔ la maintenant an ye san 10 lo kɛ an bɛ fanga lagosi la o san 10 ni fanga lagosi nin kɔnɔ fana n'i y'a kɔlɔsi n'i y'a daminɛ 2012 an taara kalafili la an kɛra fanga filanan ye an ka saliya sɛbɛn ye mun lo yira mun bɛna filanan na wa a bɛ fɔ olu lo ma fanga gosilaw ka ɲama an ko min ma chef de file de l'opposition ni jamanadenw y'a sugandi k'aw bila yɔrɔ min na a bɛ baara kɛ o yɔrɔ lo la mais n'a y'a diya sisan n'a ko yɔrɔ nin ti bɛn aw ma a bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc o la sisan an y'o o sira nin taama fo ka na se 2015 la ka na tila tuguni ka na 2020 an y'o baara kelen kɛ fo ka na se o yɔrɔ la a ma kɛ ko a y'a fɔ cogo min na mɔgɔw m'a faamuya a kɛra i n'a fɔ i b'i ka baara la société civile o parti politique d'opposition olu sigilen don olu b'i ka baara filɛ o fana b'i kɔrɔfɔ pour que i ka se k'i ka baara nin kɛcogo ɲɛ n'i bɛ ko o ko la ni mɔgɔ tɛ yen k'a f'i ɲɛna karimasina nin mi taara ten olu kɛra i n'a fɔ ladiriw lo o b'u muruti mais a ma kɛ comme kɛlɛ b'o ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ min fɔra yan nin ne ni Yakuba an b'an ka kɛlɛ nin kɛ plateau kan yan yɔrɔ la n b'a fɔ bi n'an bɔra yɔrɔ fɔlɔ min bɛ an bɛ sigi an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa so dɛ kɛlɛ tɛ ne ni Yakuba cɛ mais hakili jaga bɔra an ti bɛnna i ta miirina ta nin ta miirina ta an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ an bɛ fɛ burukinabew bɛɛ k'a faamuya politique y'o le ye hakili jaga bɔ lo n ma sɔn n sɔnna mais munna e ma sɔn munna i sɔnna nin na an bɛ taa n'o baro le ye o le ye politique ye Zefirɛn Dabire ka sɔn ka don gouvernement na a kɔrɔ ko caman lo b'a la mɔgɔ nana ka n'i wele n mako b'i la parce que n y'a ye e bɛ se ka lɔ nin yɔrɔ nin na ka nin baara nin kɛ n'a y'a lannaya ta ka la i kan ne fana ni ko wɛrɛ tɛ e kɔnɔ a dagalen don i ka taa ni kɔni k'i bɛ faso ni jɔli fɛ san 2015 Salifu Jalo tun ye a bolo ci an ma nka a kun banna n b'ale fɔ yan yɔrɔ la hali a b'a fɛ a bɛ taa Zefirɛn Dabire ɲɛna an m'an kale n'o ye a ma kɛ comme ni laɲini ma kɛ opposition politique ra a tun fɔra ko mun bɛɛ taara ɲɔgɔn fɛ insurrection na ni fɛnkɛ tɛmɛna o bɛ fara ɲɔgɔn kan ni kalafili tɛmɛna o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugu mara mais o sira nin kan mɔgɔ kelen lɔra kelen kan k'a t'an don fɛ hali sini an bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ye n b'o fɔ plateau nin kan n b'a fɔra ka bɔ yɔrɔ min na nin an ka ɲɛmɔgɔ hali Zefirɛn Dabire a b'a ɲininka a ma kɛ comme o taara UPC wele UPC banna ka na a ma kɛ ten dɛ dɔw kɔni tun bi o cɛ ma mun tun ko fɔ UPC ka na mais mɔgɔ kelen lɔra kelen kan ko UPC tɛ na ni mɔgɔ k'i ma k'o t'i fɛ i ka yɔrɔ la i fana bɛ to i to yɔrɔ la sinon o bɛn n'o tun donna mais o can nin b'a fɔ bi ko kuma bɛɛ n'a fɔlo kabila mɔgɔw bɛ kuma na ko oui ko UPC wele UPC banna ka na an ka kɛlɛ ni fanba bɔra o yɔrɔ lo la mɔgɔ min wele ka ko ra e bɛ wuli i yɛrɛ ma ka taa ko karimasina n bɛna n'i dari n bɛ don i ka fɛnkɛ ra dɔw y'o lo kɛ o panna ka bɔ UPC ra diɲɛ lo o lo bɛ ko siyam banw kan o yɔrɔ la ye ko n bɛ a deli n bɛ kɛ minisiri ye an t'ale kɛ dɛ an tɛ taa delili kɛ k'an bɛ taa kɛ minisiri olu yɛrɛ nana kama voilà n'o nana ka yira a y'a fɔ cogo min na n'i fasoden ɲuman ye a yɛrɛ de a ma ta ko i cɛ ka ɲi o a taara k'i bɛ se ka baara nin kɛ ni Zefirɛn Dabire minɛ fana n b'a fɔ a ɲɛna min kama kɔrɔ ye nin ye yan yɔrɔ la n bɛ se k'ale fɔ kɔrɔ bɛ n sɔsɔ ou bien a bɛ se ka jaabili wɛrɛ di yan n'i y'a jate minɛ an ye kɛlɛ nin daminɛ kabi 2013 2014 fo ka na taa se fanga yɛlɛmani ma an bɔra o la sanni an ka bɔ o la mun yɛrɛ fana tun bɛ ni kɔrɔ ninnu ye CDP ra olu bɔra o ko bɛna fara an n'u kan mɔgɔ dɔw tora an cɛ ma k'o tɛ fara an kan Zefirɛn ko a tɛ kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ k'a bɛ fara an kan a bɛ na o le an ye MPP bisimila opposition na ka baara kɛ n'o ye MPP o bɔra o ye MPP créé nin Zefirɛn lo y'o bisimila ne tun ye ɲɛmɔgɔ ye Bobo ne lo welela ka MPP mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ di ne ma n y'o bisimila Ran Hotel Dara o nana ka na fara an kan le 18 janvier n hakili b'o ra n b'o fɔ donc o min kɛra nin o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min lo a hakili ka bon o tɛmɛni kɔ
an nana taa kalafili la kalafili tɛmɛna an nana filanan ye mais CDP min tun bɛ fanga ra an y'o kɛlɛ mais o sɔkɔra ka na san 5 nani kɔrɔ ye nin ye Zefirɛn ye baara kɛ n'o ye i n'a fɔ kɛlɛ ma don an ni ɲɔgɔn cɛ kunun san 5 nin kɔnɔ mɔgɔ delila ka mɛn ko kɛlɛ donna Zefirɛn ni CDP cɛ wa a bɛ yira k'a fɔ ko mɔgɔ min don a hakili ka bon a y'a fɔ a ka campagne tuma na ale bɛ se ka baara kɛ ni MPP ye a ka droite ra a bɛ se ka baara kɛ ni CDP ye a ka gauche ra ale tɛ ni juguya ye ni mɔgɔ ye kɛlɛ t'a ni mɔgɔ cɛ can cuan donna n'i y'a filɛ a bɛ baara kɛ ni bɛɛ ye o a y'a yira fana k'a bɛ se ka baara kɛ ni bɛɛ ye juguya t'a kɔnɔ ni mɔgɔ ye ne fɛ Roch Marc Christian Kabore président na a y'olu yaara a y'a lɔn fana ko mɔgɔ min don juguya t'a kɔnɔ ni mɔgɔ ye a ti kɛlɛ kɛra ni mɔgɔ ye donc n'o y'ale ta ka bila o yɔrɔ nin na peut-être a bɛna kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye peut-être ne fɛ olu kɛra fɛrɛ sinon mɔgɔw bɛ manamanakan mun fɔra nin ko ka taa supra bɛɛ bɛ Zefirɛn ka parcours lɔn hali bi nana bɔra Burkina o la n'a k'a bɛ taa yɔrɔ la i b'a lɔn yɔrɔ dɔnni kɔni tɛ bɛɛ b'o lɔn a mako t'a la ka kɛ ministre ye ka dumuni kɛ o donc ni mɔgɔw b'a fɔra ko IPC taara nin bon ko soupe lo ko mun lo ale tɛ kelen ye dɛ minnu taara delili kɛ k'olu bɛ dumuni fɛ nin ale n'o ye mun wele ko mako b'o rɔ o kana baara kɛ kelen tɛ dɛ baasi tɛ yen voilà Musa a kana Zerbo ko ɲagami baasi tɛ yen an ma taa beli ni Zefirɛn Jabire ka minisiriso ka ko ye n bɛ kuma di Bubakar Sanu ma ka se k'a dɔn Zefirɛn Jabire seginni bɛ sisan minisiriso kunna ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ e tamire la k'a fɔ a ka baara bɛ kan ka kɛ mun ye ka ɲɛ. Aïwa, bon, je pense que ni le président y'a dit que le ministre d'État chargé de la réconciliation, on m'a fait qu'on a fait des routes. Voilà, encore mal, peut-être le président a fait des routes d'ama, absa barakani sera mieux donc à mais elle est la kafo bembelian be Burkina Faso kono et fait abaka ngamulo ke na fo bara kasi ke du susuma kafo a se sampe jamana. Bon, enfin ne fani a folote ni ministre nyonga si jamana kono. Je pense que dans les années 2000, Ramou Drago Kera, ministre chargé de la réconciliation et Kaye. Donc, je pense que le dossier au traitera près de 5000 dossiers. Moro dédommagera. Bon, à tiens, on fera une nyana. Comme on a dit, il a fait un bon, Golabe, tiens, de fond nyana, moro to konogora ko kenyana. Donc, na donc quoi bi, tiens, comment dirais-je, code là, na ya de la norokan. Wajibi ati se ka saniya donc fon an ka kɛ kɔnɔguɛ ye ne kɔni fɛ ni min kɛra ka kɔrɔ ram yi min kɛ ni ram Ouédraogo dossier minnu traité ni ne fɛ Zefirɛn kan k'o dossier nin bɔ ka bila kɛnɛ kan ban mais ɲana ka bɔ ka bila ni baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ mun b'o kɛra i n'a fɔ Ashkurun lɔban burkinabɛw k'a lɔn a wagati na min kɛra parce que dɔw fana sigini bɛ yen ko dɔw kɛra mais dɔw tɛ fɛ a tiɲɛ ka bɔ kɛnɛ ma n'o tɛ an b'a lɔn ram Ouédraogo tile naani ko caman kɛra dédommagement kɛra dɔw ye wari minɛ mais bibi na ni milliard yɛrɛ bilara compte na wagati na donc o tun ko mɔgɔ kelen min famille kelen min tun b'a ka wari minɛ o tun Norbert Zongo ka famille tun b'a ka wari minɛ donc kɔrɔ ko o wagati na ni dilanni kɛra mais o dilanni nin kɛra bibi na tuguni ni min kɛra ka kɔrɔ ni on dirait foyi ma kɛ parce que an b'a mɛnna tuguni ko dossier kɔrɔmanw bɛ yen mais o wagati na ni min kɛra nin don an b'o kɛ di sisan voilà donc fo an ka segin o kan ban ne kɔni fɛ ni o dossier ni ministre chargé de la réconciliation a k'aw dossier ni bɔ kɛnɛ kan bɛɛ k'a lɔn min tun kɛra o wagati na wari min dira minnu ye wari minɛ minnu ma wari minɛ minnu yafara o ta ma an bɛɛ ka faamu ɲɔgɔn fɛ parce que n'o tɛ n'an ko an bɛ sigi ka nɔgɔ kan ten ni ayiwa ma lara n'an bɛna saga parce que n'ale y'a ta kɛ tuguni ni dɔw bɛna taa lɔ ɲɛfɛ tuguni k'a fɔ ko foyi ma kɛ k'a sɔrɔ a ko kɛra donc a k'a daminɛ n'o ye ni a daminɛna n'o ye sisan an bɛna tiɲɛ lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a lɔn ko nin wagati na nin tun kɛra dɔw yafara o ta ma ninnu peut-être an bɛ se k'a fɔ puisque o wagati yɛrɛ la Dabo Bukari ka tɔn yirala somɔgɔw la donc an b'a lɔn ko dɔw kɛra mais comme a ma médiatiser nin mɔgɔw b'a miiri ko peut-être ko foyi ma kɛ n'o ko dɔn kɛra ka bɔ kɛnɛ kan sisan k'a yira k'a fɔ ko rapport nin a bɛɛ ka bila mɔgɔw ka disposition na k'a lɔn min kɛra min ma se ka kɛ nin sisan n'an kan ka segin ka taa tuguni depuis o wagati na 1960 ka na fɔ bi tuguni an b'a fɔ ɲɔgɔn ye an b'a daminɛ o wagati na n'an kan ka fɔ bon nin wagati na nin tun kɛra e nana témoignage kɛra e sɔnna nin na e ma sɔn na e sɔnna nin na e ma sɔn na an b'a kɛ di bon an b'a filɛ sisan an bɛ taa n'a ye cogo min na n'o tɛ n'an ko an bɛ toujours ka segin a kan nin je pense voilà munumunu salo c'est-à-dire Ramou Ouédraogo ye dossier minnu traité
dans les années 2000 là. Ne l'anbara ni tara hashkuru no ko près de 5000 dossiers. Au dossier kelengelen lo mo ya samakata bla tun hashkuru na. Bon au dossier kelengelen lo tun na samakata na tun j'ai fait un diablement. Donc nous donc kera ça ne feni et munu ka dossier ma se ka traiter ou bien munu ka dossier traiter mais ma traiter kanye. O ba flesan na ka ta sara bolo fan fe ou bien no bsa ya fa nyoma ou bien ya fa nyoma mais a ngole gole mieni ne feni koni anga bamanga tia fo ɲɔgɔn ɲana n'a ma tia fo ɲɔgɔn ɲana malara hale zefren ka kɛ cogo cogo n'a ma se ka nkɔnɔ ka tia fo ɲɔgɔn ɲana a bɛna taa kɛ a bɛna dabila san damani kɔfɛ tuguni mɔgɔ bɛna wuli ni kuma wɛrɛ ye tuguni. D'accord baasi tɛ sisan an bɛ kuma di Yakuba Ouédraogo ma ale ɲininkali wɛrɛ ka se k'a dɔn bi-bi in na ni o ko bɛn faso kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ale tɔgɔra Blaise Compaoré ka sɔgɔ bi jamana kɔnɔ kiti kana tigɛ aw bɛna sɔn wa. Mais ni ngomi ka kuma jabi juna moko ma Blaise Compaoré gɛn wɛ Burkina maa si tɛ jamana ni kɔnɔ min ye Blaise Compaoré gɛn. N ko n'o ko a bɛ sɔgɔ kiti tigɛ réconciliation nationale tɔgɔra aw bɛna sɔn wa. Kuma ye to den n'i ye dɔ kɔ bɔ n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ yanni k'i ka kuma jabi n b'o yɔrɔ de fɔ Blaise Compaoré ma gɛn. Mais ne bɛna min fɔ non mi tila kuma na non f'a ka fɔ a ye fana o ka kuma cogo la mais Blaise ma taa ma sen na ka bɔ yan ka taa Côte d'Ivoire a y'a to kuma bɛna cogo ka d'i ma ko ka avion taara Blaise ta fa da ka taa n'a ye Côte d'Ivoire e ka kuma bɛna na d'i ma ka ɲɛ sira ma ko ale ka kɔnɔ ta fɔ Boubacar Sano kuma tɛ aw bolo ba kuma b'ale bolo ni kuma nana se ma i bɛna min fɔ i b'a lase a ma kuma ye to den ye n'i y'a ta dɔ kɔ bɛ bɔ an kana to ka fɔ a y'a kɛ to ale o jara mɔgɔ ye o ma ja mɔgɔ ye ale tiɲɛ ye Blaise Compaoré ma gɛn n'a b'a fɛ a bɛ se ka na faso la Roch Kaboré y'a bolo dayɛlɛ k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ ka na CDP premier ministre nana Adolphe Thiaw nana CDP président mun bɔra nana mɔgɔ caman bɔra u nana mun kɛra u la foyi ni Blaise Compaoré nana a ka ca Ala fɛ ne b'o de fɔ ni jamana nin ye jamana barakama ye ni jamana nin ye sabali jamana ye Burkina bɛ kelen-kelenna bɛɛ ɲinana u sabalilen don dusukun na ni Blaise Compaoré ta dusukun na ka fɔ ale bɛna Burkina Faso bi ne hakilina na ne ma ɲɛ ti maa na jamana nin kɔnɔ minnu bɛna wuli ka fɔ k'olu tɛna sɔn Blaise Compaoré ka na a ka so mais non n bɛ tila kuma na mais an ye fɛn dɔ de fɔ kuma kɔnɔ justice nin fo an ka sɔn ka fɔ mɔgɔ si tɛ justice sanfɛ tubabu b'a fɔ de ma nul n'est au-dessus de la loi i kɛra président ye o i kɛra an y'a ye Faransi yɛrɛ ye Nicolas Sarkozy minɛ o ka juger o ni i nana sɔnna ka na jamana kɔnɔ ka na fɔ ɲande ne ka jamana ne filila n nana ni kuma fɔra ka ban jamana an bɛ yafa ɲɔgɔn ma wa baasi tɛ donc mais n bɛna tila kuma kelen na k'o fana fɔ réconciliation ta fan fɛ réconciliation ministérielle talen don ka di Jefferson Jabare ma an bɛ Ala deli Ala ka se d'a ma a ka se ka Burkinabɛw fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ka se ka taa Blaise Compaoré n'a kɔ mɔgɔw nɔfɛ jamana kɔfɛ ka na n'u ye ka na ni Yakuba Isaac Zida ninnu ye u ka sɔn ka da justice la ka na ko ni justice kɛra an tila ka se yafa ɲɔgɔn ma jamanadenw bɛ tila k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que a ma kɛ olu dɔrɔn ye o même minnu bɛ fanga na i bɛ taa sɔrɔ dossier dɔ bɛ mun bɛ mɔgɔw kan donc a ma fɔ k'i bɛ fanga na réconciliation nin kɔnɔ k'u bɛ i bɔ a la mais n bɛna tila kuma na ka fɛn dɔ fɔ Musa Dizerbo ye pour que an ka téléspectateurs kana to kunba la bamanan ko wara bilen n'a ka jiri dɔn o dɔn duga b'a ni san cɛ donc Jefferson Jabare n'a ka baara dɔn o dɔn Roch b'a ni san cɛ an ce Yakuba Ouédraogo Musa Zerbo e bɛ minnu miirila ka taa réconciliation ko la bi nin na ni Blaise Compaoré kan ka sɔgɔ jamana kɔnɔ k'a fɔ k'a tɛ tɛmɛ ni kititigɛ sira ye sabu o y'a yira k'a fɔ ko Burkinabɛw bɛ kan k'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka jamana yiriwa k'o yafara ɲɔgɔn ma aw bɛna o ta cogo jumɛn. non bon an bɛ yɔrɔ min na an yɛrɛ b'a lɔn fana hali Blaise Compaoré tɛna na k'o fɛ CDP yɛrɛ fana ka laɲini t'o ye n bɛ se k'olu fɔ aw ɲɛna ne y'a ye hali an bɛ ɲɔgɔn fɛ CFA Prani o kuma kelen nɔ an y'a fɔ n y'a fɔ kuma saba lo vérité can ka lɔn kiri ka tigɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma sira saba lo an bɛɛ lajɛlen bɛnnen o kuma kelen nin kan mais n bɛ to ka min fɔ mɔgɔw ye ale yɔrɔ na n bɛ to ka fɔ n ko mɔgɔw k'u ka kuma fɔcogo kɔrɔsi an sigi ni yan yɔrɔ la an bɛ baro la sisan e k'a mɛn ko Blaise Compaoré avion ta a bɛ nana jigin aéroport la Ouagadougou sans autre forme de mesure e larara hakilisigi bɛ yan président lo don a mana kɛ cogo o cogo a ka na a bɛ labɛn don fɛɛrɛ ni fɛngɛ dɔw kan ka ta Jefferson ye kuma dɔ fɔ f'an k'ale kuma yɔrɔ nin faamuya voilà Jefferson y'a fɔ bɛn nin a bɛna na sigi bolo min kan a bɛ sigi a ma dabɔ ɲɔgɔn lamaloya kama
a y'o kuma nin fɔ ka gɛlɛya ni k'i bɛna na mɔgɔ bɛn kɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ a ma dabɔ ka nin tigi lamaloya k'a yira jama na bɛɛ n'a tacogo lo voilà d'accord bon Yakuba Ouedraogo ale ni Boubacar Sano tiɲano a ɲɔgɔn sɔsɔ ko dɔ kan Boubacar Sano tɛna se ka kuma tuguni sabu wagati y'an minɛ ala Burkina an b'a fɔ Burkina Info filɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ ma ko mu bɛɛ b'an tara kura ye ko o ni ce bi an kun kumana ka taa réconciliation nationale ko do da an b'a fɔ min ma ko bɛn fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko minisiriso bilara sen kan min bɛ kan ka baara kɛ o ko nin kan Zefrɛn Jabirelu ye o minisiri ye kabini sungani wagati Roch Christian Kabore kun ganiya ta k'a fɔ ko n'ale kun tɛmɛna o ko lu kun bɛna kɛ koba ye a y'o bila sen kan bi an kumana n'o o ko nɔ kan an kun ni Boubacar Sano ye ka bɔ CDP ra Yakuba Ouedraogo ka bɔ MPP ra ale ni Musa Zerbo ka bɔ Musa Zerbo ka bɔ UPC ra an b'a fɔ a bɛɛ ma ko a ni ce k'an bɛ wagati wɛrɛ